नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आजि मेष राशिर घातबार अटे एवं कन्या राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आजि लाउ न खाइले भल एवं सकाळ 8:21 पर कलम शाग न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई उच्च संभावनार आशा आश्वासन लाभ करी मानसिक शांति अनुभव मध्य करिवे। पारिवारिक क्षेत्र में आलु अंधारर लुचकाली खेलर अवसान मध्य हेबो। परीक्षा और प्रतिद्वंदितार उत्तीर्ण मध्य हेबे। नूतन संपत्ति क्रय मध्य करिवे। कर्म क्षेत्र में उच्च कर्मकर्तांकर सुदृष्टि प्राप्ति मध्य हेबो एवं साहाय्य सहयोग मध्य मिलिबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। राजनैतिक क्षेत्र में जस मान प्रतिष्ठा वृद्धि मध्य हेबो। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्यठारु दूरेई रुहंतु, एहा द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व परिवार सह आलोचना करबा मध्य होउची। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल मध्य हेबे। कर्म क्षेत्र में दायित्व बढ़ीजिबा जोगे अन्य मनस्क रहिबे। निज चेष्टार बहुत कष्ट कले बाकी देवा अर्थ पाई मध्य पारिबे। गृह समस्या रे धंदी होइजिबा फल आय व्ययर तालमेल रहिबा मध्य नाही। रास्ता घाट में अत्यंत सतर्कता सह यातायात करबा उचित। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शारीरिक सुस्थता सह मानसिक शांति देखा मध्य देव। जमी जमा संपर्कित गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन मध्य होइजिबो। अल्प परिश्रम रे बहुत धन लाभ मध्य हेबो। सबुथिरे सफलता मिलिबा फल समय आपणकर हस खुशी बीतिबो। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल मध्य हेबे। परीक्षा प्रतियोगिता साक्षात्कार विजयी मध्य हेबे। वाणिज्य क्षेत्र में उन्नत मानर फल मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप हरिण चंदन मुंडरे लगांतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई सहकर्मी मानकर समर्थन एवं अधस्तनकर सहयोग जोगु कर्म क्षेत्र में सुनाम अर्जन मध्य करिवे। व्यवसाय मानकर कारोबार बढ़िबो एवं लोक संपर्क वृद्धि मध्य हेबो। श्रमिक और कर्मचारी माने उपरिस्थों को आपणार करी कृपा भाजन हेबे। राजनीति लोक समर्थन को आधार करी बलियान हेबे एवं बड़ नेता को संतुष्ट करी शांति मध्य पाइबे। छात्र छात्री माने लक्ष्य भ्रष्ट होइजिबा फल मनस्ताप बढ़ी मध्य जीव। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई सामाजिक प्रतिहार अमलिन रहिबो। आय उपार्जन क्षेत्र प्रति संकट सृष्टि हेबो मध्य नाही। राजनीति रे समस्त गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले उन्नति मध्य हेबो। मित्रंक द्वारा सहायता मध्य मिलिबो। किए चाहिले मध्य कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। जान वाहन संबंधी समस्या आपणकर देखा मध्य देई पारे। अधिक परिश्रम करी सामान्य लाभ मध्य पाइबे। शरीर पीड़ा भोग मध्य करि पारंती। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कमिशन कार्य विशेष लाभ हेबार संभावना मध्य अछि। सरकारी क्षेत्र में सफलता मध्य मिलिबो। व्यवसायी माने जेते अधिक परिश्रम करिवे सेते अधिक लाभ मध्य हेबो। प्रेम प्रसंग रे सफलता मध्य मिलिबो। दाम्पत्य सुख रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। कोनोसी नूतन बंधु व्यक्ति सहित भेट मध्य हेबो। पारिवारिक सुख शांति आपणकर वृद्धि हेबो। रास्ता घाट में अत्यंत सतर्कता सह यातायात करबा मध्य उचित। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई सहकर्मी मानक सह वाद विवादर अवसान घटिबो एवं निज क्षेत्र में कर्म जोग को अधिक महत्व दे तलु उपर स्तर जाए आदृति और मान्यता अर्जन मध्य करिवे। व्यवसायी माने अधिक लाभ मध्य करिवे। मालिक मकदमारे मुंड उच्च मध्य रहिबो। राजनीति क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा अक्षुण्ण मध्य रहिबो। बंधु मानक सहयोग रे केतक समस्या आज समाधान मध्य होइजिबो। प्रेमिक प्रेमिका माने बंधु मित्रंक सह हस खुशीर वातावरण सृष्टि मध्य करिवे। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्यठारु दूरेई रुहंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो।
ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପତିଆର ଅମଳିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରି ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଉପେକ୍ଷା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ କୋହଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆନନ୍ଦର ସହ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ସ୍ୱଭାବର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ଆୟ ଉପାର୍ଜନର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶତ୍ରୁବାଦ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମେହନତର ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯଶ ଲାଭ ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାମ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଋଣ ଭରଣାରେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନକୁ ଭଗବତ ସେବା ଭଳି ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସନ ଭୂଷଣରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ବେପାରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।